أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ambe tangayini Allah Ta'ala fe kabo shitana toroma kanga sigidam ni Allah Ta'ala togo barkama juya hinna labolentiki kiyama hinna kirengerentiki kama sabain tanu subhanahu wa ta'ala alade masai anitanu kan la halaw bela jelena watu bela jelena mimma sayin tanu ka barkada ka walin mando masamin lo ni magomya tanabo tiki jidi amba Allah Ta'ala tanu masame hinana kan siginu noya anye ama ina la fe barka ala ka donga ko bela jelena o ko fambe ne man kasi chamay ni masaban fe aka jidi aka nabi manke anaka chidi anaka jonke ka Muhammad ibn Abdullah ana so dunke wa ana jenyo no ya ka sahabawi ani mogo tula ala kira ko islam ya barako jumana fokata sal kema jodoma ama ina la fe o jama kulu sanu mamba ala kan soro ulu konnana o ko fambe bela jelen fo siti barka men konnana ka bela jelen wala nyuman don fama jan o temelen ko fe alhamdulillah ambe here la bashi fo shitana ama ina la fe lamen ke jekulu ala ka bela jelen soro here la ni wati kelen fanana ala kan sutara ala kan lafiya dunya ni kiyama anga kunyo ala ku bela jelen dilan ka dama anga gersiga ala ka barka dul ala ku yiriwa ala ku foni anye koron dunya kono ani koron kiyama jodo ala kan kisi ka bo oma madar islama siti barka man sanfe ka haketo yini ke bela jelen fe anga fama o jamjana me ko bela jelen be Allah Ta'ala ka latike o de bolo alhamdulillah Allah Ta'ala hinana an segina bi kana ɲɔgɔn sɔrɔ ni sigiyɔrɔ kelen na an b'a ɲini ala fɛ an bɛna fɛn min fɔ ala k'a kɛ hɛrɛ y'an kelen bɛɛ lajɛlen ma o la an tun bɛ waranda min kɔnɔna na ka baro kɛ o de ye jinɛ setanaw olu nɔnɔyaw o kalitew an tun bɛ k'u fɔ o la jinɛ setana min n'an tun kumana kan waranda jɔla yɔrɔ min na o de tun ye qarinu ye qarinu an y'a yira o kɔrɔ de ye ko sitana min bɛ n'a bɛ ka hadamaden lazimiya kabi don min na i bangela ka na diɲɛ kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko hali dɔ b'ale nɔfɛ mɛ ala hinɛna ale kira la k'a ta yen kɛ silamɛ ye a t'ale kira yamaruya ni foyi ye fo n'a kɛra hɛrɛ sahih muslim o y'o hadisa in lankale o hadisa ka kɛnɛ o la an y'a yira sa an tɔw sa an de kan ka jija an yɛrɛ kunna sabula ala y'an lajarabi de dɛ ala y'an lajarabi ni jugu ye n'o ye iblisa ye jugu min bɛ yen ale ɲɛ bɛ anw na an ɲɛ t'ale la qarinu karini adamaden lazimiya fo ka se hakɛ ma a ye adamaden wo bɛɛ lajɛlen dɔn a kan ka adamaden sɔrɔ ni sira ye a y'a bɛɛ lajɛlen dɔn o la kosɔn ala y'an lakunu sitana ka juguya k'o de fɔ an ye k'o bange innahu lakum aduwwun mubin ala ko a ka dɔn sitana ye jugu de ye a ye jugu mun de bɛ yen a ka juguya a bange no fo k'a dama tɛmɛ o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka don an n'a cɛ ala ka dɛsɛ an na laɲini min b'a bolo adamadenw kan ya rabbi ala k'an kisi ka bɔ a kaw laɲini ma o la an kuma sera an ye baro kɛ o qarinu de kan sitana in kan n'ale bɛ yen n'a bɛ hadamaden lazimiya an nana se ka taamasiyɛnw fɔ a la an ko a ka baara ye mun ye o de ye ka hadamaden lasigasika i ka bato kɔnɔ a b'o kɛ cogo di kabi i ka seliji ta a b'i lasigasika i n'a fɔ i ye seliji ta i n'a fɔ i ma seliji ta a b'o sigasika la na i la walima i ye seliji ta mɛ i ɲinɛna nin yɔrɔ in kɔ i m'o yɔrɔ ko est-ce que i ma ɲinɛ i tigɛ kelen kɔ est-ce que i ma pa i nun kunna est-ce que i ɲɛ yɛrɛ ko la walima i tilalen seliji la est-ce que i ma fiɲɛ fili o sigasigaw karisa e dora ɲaga na e bɔtɔ est-ce que sugunɛ wɛrɛ ma na tuguni est-ce que i yɛrɛ saniya i yɛrɛ jɛ la wa ka sɔrɔ i yɛrɛ saniya i jɛ la fana a bɛna se dɔw la niveau dɔ la i ko la est-ce que i jɛ la wa nin bɛ na a bɛna se dɔw ma hakɛ dɔ la
n'u mana fini dɔ wɛrɛ la a b'a fɔ est ce que mani ji dɔ ma kɛ fini na est ce que ji dɔ ma bɔ i la ka kɛ fini na. O de ye ka adamaden lasikasika qarinu ka baara dɔ de ye. Tuma dɔ la i b'a ye n'a bɛ bɔgɔ min na a tigi bɛ to selita la fo ka taa seli wagati wɛrɛ ma. An y'a fɔ fana ale taamasiyɛn dɔ ye mun ye o de ye haloli caya ye. An ko ale taamasiyɛn dɔ ye mun ye o de ye haloli cayali. A tigi bɛ halo tuma bɛɛ. Haloli ye mun ye i b'a sɔrɔ ni sunɔgɔ bɛ mɔgɔ la a bɛ to ka halo tasawubu a bɛ to k'o kɛ ka caya. N'a bɛ mɔgɔ min na i b'a sɔrɔ o ka ca. Lahala jumɛn fɛnɛ na tuma min na n'i k'i bɛ kalan kɛ a tigi kan nurukɛkɛlaw k'u bɛ kalan kɛ a tigi kan i b'a sɔrɔ a ka haloli ka ca. Tuma dɔ fɛnɛ na ni dabali aya mun bɛ yen ni dɔnnibagaw y'a yira kuranɛ kɔnɔ k'a bɛ dabaliw tiɲɛ n'olu bɛ ka kalan a tigi kan walima suratu nasi kɛrɛnkɛrɛnya la qul a'udhu birabin nasi sura i b'a sɔrɔ a tigi bɛ to ka kasi. O de ka ca ale la. An y'a fɔ nin y'a ka taamasiyɛnw de ye. Munna an bɛ nin fɔ ni taamasiyɛnw dɔnna bi sigi a y'an ka furakɛ cogo di de an bɛna ka na o de di ɲɔgɔn ma. O la a sabanan a taamasiyɛn dɔ fana ye mun ye tuguni tuma bɛɛ banabagatɔ bɛ to ka siga ani imagination cayali so kɔnɔ n'a b'a kele so kɔnɔ. A bɛ sin ka ko dɔ imagine ten ko jugu karisa i bɛna sa sini i bɛna accident kɛ sini faamaw polisiw bɛ datugu sini o siga jugu ninnu n'i taara sugu la sini i ka commerce tɛ ja e ka nin bɛ k'i ka bitigi la sini miiriya jugu a b'olu keren ka n'a tigi ma wa a b'a tigi ɲɛ jɔ fana k'a kɛ mɔgɔ jɔrɔlen ye ka sɔrɔ foyi tɛ a b'i lahami o de ye qarinul asli ad-daimu ni y'ale ka baara de ye. O la an kun ye nin taamasiyɛnw de fɔ a la an y'olu kɛ hakililajigi ye mɔgɔ sɔn an ka se ka donda sɔrɔ walanda in kɔnɔ. Qarinul asli daim ale dun bɛ furakɛ cogo di de n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka hakili to nin walanda in na sabula qarinul asli daim ale de ka ca an na. Mɔgɔ dɔ bɛ sitana t'a bin foyi a parilen don a bɛ suso ɲuman kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a bolo denbaya ɲuman b'a bolo fɛn bɛɛ ɲuman b'a bolo mɛ qarinul asli daim kan no k'a tigi mako sa mɛ a tigi t'a jate. O la an k'an jija ale an ka se k'a faamu a furakɛli kɛcogo an ka se k'a dɔn. O ye kelen. A filanan furakɛli cogo tɛ yen bɛ furakɛlikɛlaw sɛgɛn ka qarinu asli nin bɔ. A bɛ furakɛlikɛla sɛgɛn fo k'a dama tɛmɛ. Sabula n'i m'ale faamu i bɛ taa kɛ kuranɛ kalan de y'ale kan ale sitanɛ in tɛ don farikolo la bali ale bɛ farikolo kɔ kan de. I b'o tigi minɛ ka sigi ka tile bɛɛ kɛ kalan n'a kan i b'a ye kalan in tɛ nɔ bɔ a la parce que munna e bɛ kɛ kalan kɛ fɛn min kan ale tɛ farikolo in na mɛ ale b'i jɔ farikolo kɔfɛ de ka wisiwasaw hakilina jugu miiriya jugu k'olu fili kana mɔgɔ ma ale bɛ bana bila hadamaden n'o cogo de la. Y'a ye alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a yira k'a fɔ Ibilisa a bɛna mɔgɔ ma tuma dɔ la k'i to seli la n'i bɛ seli la selili talen k'a ba i ka seli yɛrɛ i b'a ɲuman kɔnɔna na lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka hakɛ to a bɛna i sigina mugu 2 n'u y'i bobara 2 ye a b'o 2 dayɛlɛ ka da fiɲɛ fiyɛ a kɔnɔ n'a ye da fiɲɛ fiyɛ kɔrɔ fiɲɛ sumalen mana don dɔrɔn e bɛ sin k'a fɔ ten k'e ko ne ma fiɲɛ fili n ka seliji tiɲɛna e bɛ sin ka bɔ seli kɔnɔ ka taa seliji kɔrɔ ta tugun ka na seli daminɛ e bɛ se ka seli ko siɲɛ 3 kɛ o cogo la a b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. O la an y'a yira k'a fɔ a tigi bɛ se ka to seli ka se ka seli ko joli kɛ ka sɔrɔ selili tiɲɛ tɛ mɛ Ibilisa mun bɛ yen n'o ye qarinu ye o de bɛ ka na wisiwasa bila la mɔgɔ sɔrɔ k'a ka bato tiɲɛ. O la ni walanda mun filɛ nin ye an k'an jija an ka hakili to a la pour que an ka se ka fɛn in furakɛ cogo ɲɛdɔn sabula n'i taara santuru la a b'u sɛgɛn olu dun bɛna kalan ni fɛnw de k'i kan mɛ nin ye traitement min ye nin ye k'a di yɛrɛ mɛ i yɛrɛ k'i yɛrɛ furakɛ so kɔnɔ nin ma se yɔrɔ si taga ma n'i y'a ye ma se k'i yɛrɛ furakɛ nin cogo in na dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ sitana ninnu giriya la e ta tɛ wisiwasa in dɔrɔn ye. An ka hakili to a la ni nin kɔni ma se k'i furakɛ kelen so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ sitana ninnu giriya la lahala wɛrɛ bɛ e ta kɔrɔ min ni wisiwasa in tɛ kelen ye. An b'a ɲini Ala fɛ a faamu ko ɲuman Ala k'a d'an ma mɔgɔ n'i sera k'a kɛ wallahi i yɛrɛ b'a dɔn hali i ka farigan mun b'i farikolo la i b'a dɔn a la. An b'a ɲini Ala fɛ a kɛ ko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye Ala kɛ ko ɲuman Ala k'a nɔgɔya an ye
an b'a ɲini ala fɛ a kɛ ko ɲuman ala k'o de nɔgɔya ye sabula n'i sera k'a kɛ hali farigan mun b'i farikolo la siga fosi t'a la i b'a dɔn hali i ka kɛnɛya la a bɛ wisiwasa ban a bɛ ko caman nɔgɔya hadamaden i farikolo kow la an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don an ka ko bɛɛ lajɛlen na o la sira fila o de bɛ qarini furakɛ cogo la sira fila de b'a la sira fɔlɔ o de ye mun ye o ye don o don i ka bana daminɛ tuma wisiwasa in a natumani o traitement fɔlɔ de bɛ na fɔ sisan o kan ka furakɛ cogo di i sɔmina a wisiwasa a bana bɛ ka don na dɔ i kan ka mun kɛ o sira fɔlɔ don o don i bɛ fatiha kalan sɔgɔma siɲɛ 7 wula fɛ siɲɛ 7 suratul fatiha i b'i sigi k'a kalan sɔgɔma siɲɛ 7 wula fɛ siɲɛ 7 n'i ka wisiwasa furakɛli ŋaniya ye wa a bɛna d'i ma cogo min na fana a bɛ kalan sɔgɔma ni wula fɛ cogo min na siɲɛ 7 n bɛna a fɛn o fɛn di ka na a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kalan ji la n'a ka di i bɛ 20 litiri ɲini minɛn dɔ ɲini 20 litiri bɛ se ka kɛ min kɔnɔ i b'o ji k'a kɔnɔ k'a fa ji la a kɛra son ye o i bɛ suran an bɛna fɛn mun fɔ i b'a bɛɛ kala a la i b'i ko a la i bɛ to k'o min a la ka to k'i ko ka to k'i min a la en même temps o waati kelen fana na i bɛ to ka aya ninnu kalan sɔgɔma ni wula fɛ fatiha ni y'o ta ye don o don sɔgɔma siɲɛ 7 fatiha wula fɛ 7 masilama a bɛ hakɛ to appel bɛ ka don vocal ninnu kɔrɔ kojugu o la i b'a kɛ fatiha kalanni siɲɛ 7 sɔgɔma ani siɲɛ 7 wula fɛ i b'a kɛ o cogo in na o ye fatiha o ye traitement kelen na cogo ye a filanan o traitement kelen in kɔnɔ dabali fu ni aya mun nana kuranɛ kɔnɔ ni aya mun bɛ yen n'u bɛ dabali tiɲɛ i b'olu ta sisan o aya fɔlɔ i bɛ taa min k'a daminɛ suratul a'raf aya 100 ni aya 17 ka na suratul a'raf aya 100 ani aya 21 i bɛ to k'o kalan sɔgɔma siɲɛ 3 wula fɛ siɲɛ 3 k'a daminɛ aya 117 suratul a'raf ka na aya 100 ni 21 suratul a'raf min bɛ sɔrɔ furancɛ la i b'o bɛɛ lajɛlen kalan sɔgɔma siɲɛ 3 wula fɛ siɲɛ 3 n'i tilal'o la i bɛna suratul yunus dabalicin aya fana bɛ yen k'a daminɛ suratul yunus aya 79 ka taa aya 82 aya 79 ka taa aya 82 suratul yunus i b'o fana kalan sɔgɔma siɲɛ 3 wula fɛ siɲɛ 3 aya 79 suratul yunus ka taa bila aya 82 aya 2 suratul yunus i b'o kalan sɔgɔma siɲɛ 3 wula fɛ siɲɛ 3 n'i bɔr'o la i bɛna suratul taha la ale aya 60 ni aya 5 ka na aya 70 suratul taha aya 60 ni aya 5 ka na aya 70 i b'o fana kalan sɔgɔma siɲɛ 3 wula fɛ siɲɛ 3 o ye nin traitement fɔlɔ in na cogo ye donc dabalicin aya mun bɛ yen olu min kan ka ta k'a baara kɛ k'a traitement kɛ n'olu ye nin y'olu 3 dilen suratu arafu ta suratu yunusa ta ani suratu taha ani o ta i b'a ta o cogo in na o kɔfɛ i bɛna tuguni suratu yasin i bɛna ale kɔnɔna na salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim o ye suratu yasin aya 11 na ye astaghfirullah o ye suratu yasin aya 58 na ye suratu yasin aya 58 mais i b'ale kalan siɲɛ 11 sɔgɔma 11 wula fɛ salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim siɲɛ 11 sɔgɔma siɲɛ 11 wula fɛ o bɛ bɛn suratu yasin aya 58 de ma o kɔfɛ i bɛna yasin kelen kɔnɔna na k'a daminɛ aya 77 ka taa bila yasin yɛrɛ laban yɛrɛ la aya 77 awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin ka taa bila suratu yasin yɛrɛ laban na n'o ye aya 80 ani aya 3 k'a daminɛ yasin aya 77 ka taa bila aya 80 ani aya 3 i b'o fana kalan siɲɛ 11 sɔgɔma siɲɛ 11 wula fɛ o kɔfɛ i bɛ tila ka na suratul ikhlas n'o ye qul huwallahu ahad o sura siɲɛ 3 sɔgɔma siɲɛ 3 wula fɛ suratul falaq
siɲɛ saba sɔgɔma siɲɛ saba wula fɛ suratu nas siɲɛ saba sɔgɔma siɲɛ saba wula fɛ i b'a kɛ nin cogo in na o la nin sura ninnu n ye fɛn fɛn fɔ ta fatiha siɲɛ 7 arafu ta yunusa ta o siɲɛ saba saba tɔha ta o fana ye siɲɛ saba ye salamun qawlan min rabbir rahim yasin ta siɲɛ saba yasini laban dɔ in k'a daminɛ awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin kana bila yasin yɛrɛ laban na olu siɲɛ 11 yasin ta o ye siɲɛ 11 قل هو الله siɲɛ saba قل أعوذ برب الفلق siɲɛ saba قل أعوذ برب الناس siɲɛ saba i b'a kalan nin cogo in na sɔgɔma saba wulafɛ saba sɔgɔma saba wulafɛ saba donc jati fɛn fɛn fɔra i bɛ jati nin ta nin cogo in de la o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ n'i ye min kɛ n'i ye fatiha kɛ siɲɛ 7 sɔgɔma wulafɛ i b'a siɲɛ 7 kɛ dabaliciɲɛ ayanw olu bɛɛ lajɛlen ye saba saba ye o la yasini ta olu ye 11 ye a b'o cogo de la i bɛ sɔrɔ ka na kulu walahi siɲɛ saba birabel falaki siɲɛ saba birabel nasi siɲɛ saba o la i bɛ tila ka ji de ɲini ji camanba min bɛ mɔgɔ koliji bɔ ka nun kalan ji la nin cogo in fana na nin jate hakɛ ninnu ye o la i bɛ to ka ji min i bɛ to k'i ko ji in na i bɛ to ka ji min i bɛ to k'i ko a la ni sera k'i ko a la waati min kɔnɔ ni waati min ka nɔgɔ i ma koli la i b'i ko a la mɛ i ka n'i ko a la ɲɛgɛn kɔnɔ i ka n'i ko a la ɲɛgɛn kɔnɔ i ka n'i ko a la ɲɛgɛn kɔnɔ i b'a kɛ o cogo in na ni ala sɔnna ma ni wisiwasa bana bɛ ka daminɛ mɔgɔ o mɔgɔ la n'i ye nin kɛ insha Allah rabbul ibad i ka wisiwasa a bɛ kɔ don ka taa ka bɔ i ma an b'a ɲini ala fɛ a faamu ko ɲuman ala k'a nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen n bada alisilamɛw traitement filanan wisiwasa la an bɛna o de daminɛ o dun bɛ kɛ cogo di sisan bana nana kana gɛlɛya an ye traitement fɔlɔ min fɔ o ye bana in n'i sɔmina ko wisiwasa bɛ ka na i ma a filanan sisan wisiwasa bana bɛ karisa la f'a y'i digi dɛsɛ pewu a ka selita gɛlɛya la a ka fɛn bɛɛ lajɛlen gɛlɛya la o la a tigi kan k'a kɛ cogo di a bɛ na sura 4 bɛ yen o de bɛ na ta sisan k'u tilan kalo 1 ani ɲɔgɔn cɛ o sura fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o ye suratul kafirun a b'o kalan siɲɛ 1000 ani siɲɛ 2 siɲɛ 1000 ani 2 siɲɛ 1000 ani siɲɛ 2 n m'a fɔ siɲɛ 200 dɛ n m'a fɔ siɲɛ 200 dɛ siɲɛ 1000 ani siɲɛ 2 suratul kafirun a b'o ta ten bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum walladin fo siɲɛ 1000 ani siɲɛ 2 o la o siɲɛ 1000 ni siɲɛ 2 in a b'o de tilan i b'o tilan dɔgɔkun don ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun ye tile 7 i bɛ 1000 ni 2 i b'o de tilan tile 7 ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɛn don o don suratul kafirun siɲɛ 100 ani siɲɛ 40 ani siɲɛ 3 mɛ tile kelen ta i b'o kɛ siɲɛ 100 ani siɲɛ 40 ani siɲɛ 4 awɔ i bɛ tile kelen ta kɛ siɲɛ 100 ani siɲɛ 40 ani siɲɛ 4 o kɔfɛ dɔgɔkun don tɔ ta bɛɛ i b'a kɛ siɲɛ 100 ani siɲɛ 40 ani siɲɛ 3 o la dɔgɔkun tile 7 bɛ taa dafa o bɛ taa bɛn 1000 ani den 2 de ma o cogo in na o ye dɔgɔkun kelen ta bannen n m'a fɔ tile kelen kɔnɔ 1000 ni siɲɛ 2 dɛ n ko tile kelen kɔnɔ siɲɛ 100 ani siɲɛ 40 ani 3 o kan ka bɛn o de ma tile 7 in kɔnɔna na i bɛ tile kelen ta kɛ siɲɛ 100 ni 44 ye o la n'i y'o 7 bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan a bɛ taa bɛn 1000 ani 2 ma donc i b'a kɛ tan suratul kafiruna i b'o ta ten dɔgɔkun kelen i b'ale dɔrɔn kan don o don siɲɛ 100 ani siɲɛ 40 ni siɲɛ 3 suratul kafirun don o don siɲɛ 100 ni siɲɛ 40 ani siɲɛ 3 tile kelen ta i b'o kɛ siɲɛ 100 ni siɲɛ 40 ani siɲɛ 4 dɔgɔkun mana dafa tile 7 mana dafa n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa bɛn siɲɛ 1000 ani siɲɛ 2 ma o dɔgɔkun mana dafa suratul kafirun o ta dafa la i b'o bila ten o cogo la i bɛ segin ka na dɔgɔkun filanan o ye suratul ikhlas bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad siɲɛ 1000 ani siɲɛ 2
siɲɛ 1000 ani siɲɛ 2 i b'o fɛnɛ tila dɔgɔkun tile 7 ni ɲɔgɔn cɛ don o don i bɛ siɲɛ 100 ani siɲɛ 40 ani siɲɛ 3 kɛ don kelen ta i b'o kɛ siɲɛ 100 siɲɛ 100 siɲɛ 40 ani 4 ye don tɔ ta i b'a kɛ siɲɛ 100 ni 43 dɔgɔkun filanan fana n'o tile 7 dafala o bɛ taa bɛn 1000 ani 2 o de ma o ye dɔgɔkun filanan ye dɔgɔkun sabanan i bɛna suratul falaq bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada i b'a kɛ nin cogo in na siɲɛ 1000 ani siɲɛ 2 siɲɛ 1000 ani siɲɛ 2 i b'o fɛnɛ tilan dɔgɔkun tile 7 ni ɲɔgɔn cɛ don o don siɲɛ 100 siɲɛ 40 ani 3 tile kelen ta i b'o kɛ siɲɛ 100 siɲɛ 40 ani 4 tile 7 mana dafa o bɛ taa bɛn 1000 ani den 2 de ma suratul falaq o sura in na o ye dɔgɔkun sabanan ye dɔgɔkun sabanan mana dafa i bɛna dɔgɔkun naaninan ta i bɛna o ta suratun nas bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس شيء واكلي أني شيء فلا شيء باكلي أني شيء فلا i b'ale fɛnɛ ta o cogo in na k'a tilan dɔgɔkun don ni ɲɔgɔn cɛ don o don siɲɛ 100 ni siɲɛ 43 tile kelen ta i b'o kɛ 100 ani 40 ani 4 tile 7 mana dafa n'i y'o fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa bɛn 1000 ani 2 de ma mali silamɛw wisi wasa a bɛ furakɛ nin cogo de la wallahi an bɛ ka nin fɔ a ye cogo min na an sigalen tɛ nin na dɛ k'a kɛ k'a ɲa wallahi kalo kelen tɛ dafa fiyewu wallahi f'i k'a la jɔyɔrɔ ye wa n bɛ kelen fɔ bɛɛ ye a ko n bɛna nin yiri ni essayer n yɛrɛ la kuranɛ tɛ essayer dɛ ni n ko kuranɛ tɛ essayer cogo di k'a fɔ ko n bɛ kuranɛ essayer ko n'a ye nafa ɲa ala ko k'a b'a ɲa e man ka sɛgɛn i kan ka wuli n'o limaniya de ye yɔrɔ a problème mun b'an fɛ yan ni mɛnɛ k'i ka bana furakɛ n'a ma ban ni fura dɔ fɔla dɔrɔn ko n bɛna nin fɛnɛ essayer kuranɛ tɛ essayer dɛ kuranɛ bɛ kɛ de bil yaqin dɛngɛniya ni limaniya de ye ni min fɔra k'a bɛ n ka bana ban wallahi a b'a ban sabu mun na ala kumakan de don ala kumakan don dɛ ala kumakan don dɛ ala dun ko fura de don an ye farikololabanaw an dusukunna banaw la siga foyi t'o la o kuma an bɛ ka nin fɔ a ye cogo min na an sigalen t'a la an ma siga a la fewu an t'a fɔ mɔgɔ si ka essayer a kɛ i k'a kɛ k'a ɲa i k'a kɛ ni dɛngɛniya i ka sigi k'ala makɔnɔ siga foyi t'a la an balima dɔ tun bɛ yen wallahi alahu taala kun y'u lajarabi ni wisi wasa ye an ye nin traitement d'u ma u taara u y'a kɛ ala y'a kɛ u y'a jɔyɔrɔ ye o jɔyɔrɔ yira a ye n wele a ko ko i ye fɛn min fɔ ko n y'a kɛ ko mɛ ko bana in ko n y'a dɔn tiɲɛ na a y'a kolo kari ko mɛ k'a ma ban n ko segin tugun kalo 2nan kɛ wallahi n balima silamɛw n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen a y'a kɛ min kɛ a ye n wele a ka wisi wasa banna pewu kelen bana dɔ tun bɛ a la nin y'a san 6 de ye a bɛ ka bana in furakɛ an yɛrɛ ɲuman tubabu fura ni farafin fura k'a bɛɛ kɛ ka dɛsɛ bana in ma ban mɛ wallahi n filɛ ka traitement laban min di tan siɲɛ 1000 ni siɲɛ 2 ye nin kuranna in na tan a y'a ka bana in ban pewu a ko don dɔ k'a kɛra i n'a fɔ bana in panna ka bɔ ka taga di a se ka jɔ cogo si de la kosɔn kuranɛ kibaruya ninnu kuranɛ ka fɛn ninnu an k'a kɛ ni dɛngɛniya ye kuranɛ ka traitement tɛ manamana ye dɛ e min bɛ tension bɛ n'a tɛ ka nɔgɔya bana o bana wallahi a kɛ i ka sigi k'ala lajɛ an b'o de fɔ bɛɛ ye an tɛ kuranɛ ka essayement fɔ mɔgɔ ye a tɛ essayer a kɛ ni dɛngɛniya ye n'i y'a kɛ ni min ye o jaabi de bɛ bɔ i ye o la an ka hakili to nin na an k'a kɛ nin cogo in na n'i y'a kɛ ni mɔgɔ y'a kɛ ala ka barika da ala tigi ye k'a tigi ka kɛnɛya sababu ye an ka hakili to a la dɛ kuranɛ ka traitement ko o sazi yɛrɛ dɔ fɔ k'an bɛna o fɛnɛ essayer k'a lajɛ kuranɛ tɛ essayer siga t'a la siga bɛ fɛn min na i b'o de essayer ala n'i kɔni y'a kɛ a ma ɲa ko fila a kɛcogo ma ɲa o ye kelen walima e yɛrɛ ma limaniya ma a sabanan a ɲɛna koyi mɛ ala b'a fɛ k'i ka bana ban don jumɛn o don fɛnɛ ma se n'o ma se bana tɛ ban dɛ n ba silamɛw an ka dɔn k'a fɔ bana ko ye fɛn dɔ de ye
bana dɔ bɛ yen ale si ka jan ni banabagatɔ si ye bana mun bɛ yen n'ale si ka jan ni banabagatɔ si ye ale bɛ banabagatɔ i bɛ fatu n'ale de bana dɔ fɛnɛ bɛ yen banabagatɔ si ka ca ni bana in si ye bana ye danfɛn de ye bana in bɛ ban ka kɛnɛya ka wuli i bɛ tɛmɛ n'i ka ɲɛnamaya ye bana dɔ bɛ yen ale si ni banabagatɔ si bɛɛ ye kelen ye ale bɛ banabagatɔ ka saya de ma kɔnɔ n'an b'a ɲini ala fɛ ala ka an bɛɛ lajɛlen lafiya fi dunya wal akhirah an ka nin minɛ an k'a kɛ k'a ɲa bɛɛ lajɛlen ka janto nin na an baw ka janto a la cɛw ka janto a la an k'a kɛ an k'a ɲa n'an y'a kɛ an b'a jɔyɔrɔ ye wisi wasa lajarabi gɛlɛnba don dɛ wisi wasa ye lajarabi gɛlɛnba de yanni ka wuli ka taa n taara santiri dɔ la ka taa wari don n y'a dɔn ta a ma kɛnɛya i yɛrɛ k'i yɛrɛ furakɛ so kɔnɔ n delila k'a fɔ nin kɛnɛ kelen kan n ko dɔnnibagaw ye mun de kanu furakɛli la ni ala ka kitabu ye i k'i yɛrɛ furakɛ n'a ye o de valeur ka bon mɔgɔ wɛrɛ k'i furakɛ n'a ye sabula n'i nana ni ne ye furakɛ ne kɛnɛya la e bɛ se k'a fɔ k'u b'a sɔrɔ ko fɛn dɔ de bɛ ne bolo a bɛ ten dɛ ni mɔgɔ ye n'i ka ala y'i ka kɛnɛya sababu don mɔgɔ ma a b'i kɔnɔ ko gindo wɛrɛ de b'ale bolo e b'a ye ten de mɛ ni e yɛrɛ y'i yɛrɛ furakɛ ni kuranɛ ye n'i kɛnɛya la e yɛrɛ b'a dɔn ja foyi wɛrɛ tɛ limaniya a bɛ jɔ a bɛ ko fila de ɲɛ i ka bana banna a b'i ka lanaya tɔ sabati ka taa ala yɛrɛ kan a b'o cogo de la e tɛna da foyi la tugun fo ala hali n'a sɔrɔ mɔgɔ de y'a f'i ye i b'a fɔ karisa e kɔni ye fɛn min fɔ n ye tiɲɛ de don mɛ a bɛ dɔ fara e ka ala danaya tɔ de kan mɛ ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ i b'a ye i bɛ da o tigi la fo tuma dɔ la a bɛ kɛ kuma i b'o yɛrɛ ni ala yɛrɛ kɔnpare yɛrɛ sitana don yɔrɔ ka misɛn dɛ mɛ ne yɛrɛ kɛ n'a ɲɛna a banna i tɛ foyi bila ala sanfɛ tuguni o la an k'an jija an ka hakili to a la wisi wasa nin ye ale traitement kɛcogo ye bɛɛ lajɛlen k'i jija ka hakili to a la a bana bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la e mɔgɔ sɔmina a bɛ ka na i la a traitement kɛ dɛ i yɛrɛ k'i jija k'i yɛrɛ furakɛ ni ala ka kitabu ye al-qarinu min al-jinn n'o ye qarinu ye sitana min bɛ yen n'a bɛ tugu hadamaden kɔ kabi wolodon ale bɛ na i nɔfɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ka lazimiya n'i ye ka continuer ka taa laɲini jumɛn fana b'a la a b'a fɛ k'i ka lahara de tiɲɛ n'ale nana bana bila mɔgɔ mun na fo ka se nin hakɛ ma o kan ka furakɛ cogo min na o de tun ye nin ye inshallah rabbul ibad an bɛ walanda jɔn yɔrɔ in na fitinin mun fɔra a faamu ko ɲuman ala k'a d'an ma ala k'an bɛn an sen ma an ka fɔtaw ni kɛtaw bɛɛ lajɛlen na sigida wɛrɛ ala k'o yira an na walanda kura o kunna an bɛ jɔn yɔrɔ in na an bɛ gurupu ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'an ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka a ɲini ala taala fɛ ala k'an sutara ala ka hinɛ na ala ka yafa ma hamina ko ala k'u bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka barika don an ka ko bɛɛ lajɛlen na ala ka n'aw lafiya fi dunya wal akhirah ka hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ walanda mɛn o kan ka da lahalaw ni cogoyaw kan wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in